اور جنہوں نے 121 بار صرف مہینے میں ایک دفعہ ہر مہینے کی پہلی پیر کے دن عشاء کے بعد بس 121 بار، میرے پاس اتنے نتائج ہیں جنہوں نے یہ پڑھا۔ بڑی گہری بات کر رہا ہوں آپ سے، یہ نعمت اللہ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے، مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے، پوری امت کو دے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ساری خوشیاں، بیٹے، نعمت، رزق، عزتیں، عہدے، صحتیں، سکون، چین، خوشیاں، خوشحالیاں، راحتیں، رحمتیں، عطائیں میرے کام نہ روکیں، میری زندگی میں دکھ نہ آئیں، پریشانیاں نہ آئیں، مسائل نہ آئیں۔ ساری خوشیاں تو ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں مولا دکھ بھی تو اوپر سے آیا تھا اور یہ آپ کی ذات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فرشتے فخر کرتے ہیں یا اللہ ہم واقعی غلط فہمی میں مبتلا تھے، ہم کہتے تھے کہ یا اللہ کیا عبادت کے لیے ہم کافی نہیں ہیں کہ آپ نے انسان کو بنا دی؟ اور اگر کوئی بندہ اس کو کھلا پڑتا رہے، وضو بے وضو ہر حالت میں کھلا پڑتا رہے، اللہ کی رحمت قدرت کا کرشمے اللہ اس کو دکھائے گا۔ یہ گیا جادو، یہ گئے جنات، یہ گیا قرضہ، یہ گئی بیماریاں، یہ گئے جھگڑے، اور یہ گئے دکھ، اور یہ گئی بند گلیاں، اور راستے کھلے، اور رزق کھلا، اور عزت کھلی، اور وسعت، اور خیریں، اور برکتیں، اور راحتیں۔ اللہ والو میں اپنا نام نہیں بتا رہا، میں عرشوں کا نام بتا رہا، میں اپنے نام کے کمالات نہیں بتا رہا، میں مٹ جانے والا، میں ختم ہو جانے والا، لیکن یہ چیزیں نہ مٹنے والی اور نہ ختم ہونے والی ہیں۔ جب فرشوں پہ فیصلے ایسے ہوں جو ہمارے بس میں نہ رہا، پھر عرش والے کے ساتھ دوستی کر لیا کر۔ لومڑی میکے جانا تھا، لومڑی نے میکے جانا تھا۔ لومڑی کا چھوٹا سا ایک بچہ تھا۔ اب اس نے کہا میں کیا کروں، اس بچے کو آگے جنگل، پھر ایک جنگل چھوڑ کے آگے اور بڑا جنگل، اس جنگل سے پار اس کی اماں رہتی تھی۔ بڑا عرصہ ہوا اماں کو نہیں دیکھا کہ میں کے جاؤں، اماں کو دیکھاؤں، کوئی آنکھیں ٹھنڈی کراؤں۔ چھوٹا سا بچہ اس کو لے کے جاتی ہوں، رستے میں کئی دشمن، کئی جانور میرے بچے کو شکار کر لیں گے، ذرا غور سے سنیے گا۔ اس نے سوچا جنگل کا بادشاہ ہے شیر، میں بچہ اس کے حوالے کر کے جاؤں گی تو آ کے بچہ لے لوں گی۔ شیر کے پاس گیا کہ سلام آداب عرض، یہ بچہ آپ کی خدمت میں ہے، ایسے اماں کے پاس جا رہی ہوں، اماں بیمار ہے، پتہ نہیں پھر دیکھ نہ سکیں، چلو میں دیکھا ہوں، بچہ آپ کے حوالے ہے۔ اگر تو نے حوالے کیا تو پھر شیر کی بھی غیرت ہوتی ہے، سر پہ بٹھاؤں گا، چل بچہ سر پہ بیٹھ جا۔ بچہ سر پہ بیٹھ گیا، یہ خوش اماں کے پاس گئی۔ ہفتہ دو ہفتے کے بعد واپس آئی تو کہا بچے کی طلب ہے، بچے کی تڑپ ہے، مامتا، محبت، پیار۔ اب جائی شیر کے پاس کہ شیر جی بچہ دے دو۔ شیر نے ہمیشہ آنکھوں سے آنکھیں ملا کے باتیں کی تھی، اب شیر کی آنکھیں جھکی ہوئی اور چپ پریشان، میرا بچہ، میری آنکھیں، میری مامتا کہاں؟ شیر چپ۔ اب شیر کی بات کہیں نہ شیر کی بات وہی آج آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شیر کہنے لگا زمین والوں سے لڑ سکتا ہوں، آسمان والوں سے نہیں لڑ سکتا۔ میرے سر پہ بچہ بیٹھا تھا، ایک شاہین آیا شکرا، اس نے جھپٹا اور بچہ اٹھا کے لے گیا۔ عرش والے سے میں نہیں لڑ سکتا، زمین والوں سے لڑ سکتا ہوں۔ تیرا بچہ شاہین اٹھا کے، شکرا اٹھا کے لے گیا۔ زمین کے مسائل کا تعلق عرشوں سے ہے، عرش والے کے ساتھ بنی ہوئی ہے تو سارے نظام ٹھیک ہوں گے، اور اگر اس سے بنی ہوئی نہیں ہے تو سارے الٹے کہتا ہے ایک قدم آگے اٹھاتا ہوں، چار پیچھے ہٹتا ہوں، میری روزی بند، میری روٹی بند، میرا گھر بند، منہ سے ایسے بول بیٹھتا ہوں، ساتھ بعد میں خود پچھتاتا ہوں کیا حال ہے اس کا، میں کیا کروں، میں بے بس ہو گیا ہوں۔ یہ بے بس لوگوں کے لیے یہ سارے راستے بتا رہا ہوں، یہ بے بس لوگوں کے لیے ساری راہیں بتا رہا ہوں، یہ بے بس لوگوں کے لیے زندگی کا سفر اور منزلیں بتا رہا ہوں جو بے بس ہو چکے ہیں۔ ہماری زندگی کا سفر اگر آپ نے طے کرنا ہے، زندگی کا سفر سکون سے، سہولت سے، عزت سے، عافیت سے، رزق نسلوں میں رہے، اور جو میں لفظ پھر دہرا رہا ہوں، جو میری آپ کی اشد ضرورت ہے، وہ لفظ پھر غور سے سنیں کہ اللہ پاک اس کی برکت میں مدد کریں گے اور اس کو ہر شیطان کے وار شر سے محفوظ کریں گے، اور اس کی اللہ پاک قدم قدم پہ حفاظت، کفالت فرمائیں گے۔ عمل چھوٹا سا ہے، طاقت بہت زیادہ ہے، تاثیر بہت زیادہ ہے، اور کمال بہت زیادہ ہے، اور اس عمل کے اندر طاقت، تاثیر اور کمال آخری درجے کی ہے۔ آپ قدردان ہیں،
आपके मिजाजों में कदरदानी है, इतनी दूर से चल के आए हैं, इतनी दूर से चल के आए हैं, तो फिर कदरदानी का हक यही है, इसकी कदरदानी बढ़ाएं और इस पे तवज्जो बढ़ाएं। और जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, इसे अपनी जिंदगी का साथी बनाएं। जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, अपनी जिंदगी का साथी बनाएं इसे। आपको याद है, मैं पिछले साल आपको एक अफहसिबतुम सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयत का चिल्ला देके गया था। हर इस्लामी महीने की पहली पीर को, याद है, 121 बार, और उसकी हमने फिर तस्बीह खाने लाहौर में दुआ भी हुई थी, इख्तितामी दुआ भी हुई थी, और पूरी दुनिया उस दुआ में, कोई हाजिर हुए थे, कुछ ऑनलाइन, पूरी दुनिया शामिल थी। अल्लाह के हबीब तशरीफ ले जा रहे थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि एक बंदे पे, एक रिवायत में है बीमार था, एक रिवायत में है उस पे जादू था, एक रिवायत में यहां तक भी है कि बिल्कुल बेचारा पड़ा था, आखिरी लम्हे थे उसके। इन्होंने क्या किया, सहाबी रसूल ने, इन्होंने ना कुछ पढ़ के उसके ऊपर दम कर दिया, और एक रिवायत में उसके कानों में दम कर दिया और उठ के बैठ गया। हुजूर ने पूछा, अब्दुल्ला ये क्या किया? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, मैंने इसके कानों में सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयात दम कर दी। जब हुजूर ने सुना ना, अब हुजूर का फरमान सुने और आपका दिल ठंडा हो जाए। हुजूर ने फरमाया, अब्दुल्ला कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अगर कोई यकीन से इस आयत को पढ़ ले तो पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए, पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए। कभी दुनिया में किसी ने करिश्मा देखा कि कोई पहाड़ भी अपनी जगह से हट गया हो? पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए अगर कोई इसको यकीन से पढ़े। मैंने करोड़ों के कर्जे, 84 करोड़ का कर्जा था, एक मिल ओनर का बैंक का कर्जा था 84 करोड़ का, और सूद पे सूद पड़ रहा था, सूद पे सूद पड़ रहा था। और मैंने उसको कहा, सब छोड़, फर्ज के अलावा, फर्ज नमाजों के अलावा वो नहीं छोड़ने, फर्ज के अलावा सब छोड़, और दिन रात यही आयत अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन, सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयात सब छोड़, और इन आयात को दिन रात वुज़ू पे वुज़ू सारा कर, हर हालत में पागल होके पढ़, पागल होके पढ़। कोई कहेगा 84 करोड़ का कर्जा कैसे उतरा, इस तरह उतरा और कैसे खत्म हुआ? अल्लाह जब चाहता है गैबी निजाम मुतवज्जे करता है, और जब रब की चाहत दूर होती है, हर गली बंद, हर रास्ता बंद, हर दरवाजा बंद, हर दोस्त दुश्मन, और हर आंखें फिर जाती हैं, हर आंखें फिर जाती हैं, हर आंखें फिर जाती हैं जब रास्ते बंद हो। हज़रत शेख अल हदीस ने तो फज़ल सदक़ात में यहां तक लिखा है कि जो बंदा इसको पढ़ेगा, सहाबा कराम ने अपने तजर्बे बताए कि जब हम इसको पढ़ते थे गनीमत ज्यादा मिलती थी, गनीमत ज्यादा मिलती थी। और जो शख्स इसको पढ़ेगा, रिस्क उसकी तरफ ऐसे आएगा जैसे बारिश। और जादू और लाइलाज बीमारियां, हमारे वहां स्टेशन, लाहौर के स्टेशन के साथ एक हमारे मुखलिस हैं बाबा जी, कहने लगे मैं सुबह सैर पे फजर के बाद निकलता हूँ, साथ लाहौर का बड़ा है अस्पताल है, म्यू हॉस्पिटल, यही आयत पढ़ता जाता हूँ, यही आयत पढ़ता जाता हूँ, और मैं लोगों की इयादत की नियत करता हूँ कि हदीस में आता है जो किसी की इयादत करेगा, अगर सुबह जाएगा शाम तक 70,000 फरिश्ता उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेगा, अगर शाम जाएगा तो सुबह तक 70,000 फरिश्ता दुआएं मग़फ़िरत करेगा। कहा कि ये नियत करके मैं पढ़ता जाता हूँ, और वहां लोगों के जाते ना कानों में फूंक मारता हूँ। यही कहा दूसरे दिन आता हूं तो लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि बाबा फूंक वाला कहा गया, और कहा कि कभी मैं देर भी हो जाए या कोई सफर हजर से मैं न जा सकूं तो लोग मुझे तलाश करते हैं कि बाबा फूंक वाला कहा गया, कि उसकी फूंक मारने से बिस्तर के बेड खाली हो गए, और डॉक्टर कहने लगे आप तो बहुत अच्छे हैं, बस ये दवाएं हैं, घर खाते रहे, आप चले जाएं। कहा कि लोग उठ के बैठ जाते हैं यकीन की ताकत के साथ फूंक कानों में इस वजीफे की। कहते हैं बच्चा मेरा तंग करता है, और बच्चा रोता खुश चुप नहीं होता, या बच्चा शरारत करता है, उसने सारे घर के नाक में दम किया हुआ है, या मेरे घर में जादू ने इंतहा कर दी है, या घर बीमारियां मेडिकल स्टोर बना हुआ है, या घर के अंदर जो कमाता हूं लग जाता है। कमली वाले की कसम से फायदा होता। आप कोई आखिरी चीज हो ना, आखिरी चीज हो आपका, आप कहते हैं रब काबा की कसम, या अल्लाह की कसम मैं सच कह रहा हूं। इस आयत के बारे में, इस आयत की तासीर के बारे में, और इस आयत के कमाल के बारे में मेरे कमली वाले ने कसम उठाई है, मेरे हुजूर ने कसम उठाई है।
रब काबा की कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, जो इसे यकीन से पढ़ेगा आसमान पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाता है, हट जाता है। कसम है, इस कसम से फायदा उठाओ अल्लाह वालों, इस कसम से फायदा उठाओ, ये कसम है और इस कसम की ताकत और तासीर है और इस कसम का कमाल है, अजीब चीज है। और जिन्होंने 121 बार सिर्फ महीने में एक दफा, हर महीने की पहली पीर के ईशा के बाद बस 121 बार। मेरे पास इतने नताइज हैं जिन्होंने ये पढ़ा, बस महीने में आपको अपनी नस्लों के रिस्क, अपनी दौलत, अपनी इज्जत, अपना चैन, अपना सुकून, अपनी राहत, अपनी बरकत, अपनी खैरें, अपनी हिफाजत, अपनी किफायत, अपनी किफालत, अपनी अल्लाह की मदद के लिए आधा घंटे का भी अपने लिए वक्त नहीं आपके पास? बताएं, है वक्त है या वही वक्त अस्पतालों में, मेडिकल स्टोरों में, सड़कों पे, गलियों में, एम्बुलेंसों में, मुश्किलात में, कचहरियों में, अदालतों में, परेशानियों में गुजारने का प्रोग्राम है? तो बता दें सिर्फ महीने में कि इसको 121 बार। अजब चीज है, अजब चीज। 84 करोड़ का कर्जा उतर गया। कहते थे, मुझे कहने लगे गाड़ी का एसी नहीं चलाते थे, ये पेट्रोल ज्यादा खर्च होगा। लोग समझते थे मिलों के मालिक हैं, और कहा बड़ी गाड़ी किराए की रखता था, अगर मैं छोटी गाड़ी पे आ गया लोग समझेंगे खत्म हो गया और मुझे गला दबा देंगे, हमारे पैसे निकाल। बड़ी गाड़ी लेता था दानिस्ता किराए पे कि अगर छोटी गाड़ी पे आ गया तो लोग मुझे पकड़ लेंगे, मेरी गर्दन दबाएंगे। अपना भरम रखा हुआ था, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मेरी हर पूंछी खत्म हो गई। और एक वक्त फिर आया, रब ने इसी आयत की बरकत से फिर ऐसे ऊपर रंगा, आबाद किया और शाद किया। और वो बंदा कहता है 84 करोड़ का मेरा कर्जा था, कोई मानने को तैयार नहीं है। कहता है तू धोखा देता है, झूठ बोलता है। सारे बैंक को क्लियर किया, लोगों को क्लियर किया और फिर से अपने कारोबार को इब्तदा से उठाया। आज फिर रब ने वक्त लगा दिया, सिर्फ हर महीने 121 बार अवला कर दरूद पाक। बड़ा ध्यान, बहुत तवज्जो, बहुत लिजाहत, दिल की कैफियत, अंदर का दर्द और अंदर की कैफियत और अंदर के सोच के साथ सिर्फ हर महीने 121 बार। अगर जगह और वक्त एक हो, जगह और वक्त एक हो तो फिर मजा ये और है, फिर ताकत ये और है। मजबूरी है तो आप कर सकते हैं। अगर एक जगह हो, एक वक्त हो, जिसे कहते हैं जमान और मकान की कैद, यानी एक ही जमाना, एक ही वक्त हो। और अगर ना भी हो तो इस अमल को ना छोड़े, लेकिन डूब के पड़े। और यह अगर याद नहीं है ना, आज के बाद हिम्मत करके इन 4 आयतों को याद कर ले, 4 आयतों को याद कर। एक साहब मुझसे कहने लगे आपका वो गनीमत वाला वाकया मैंने सुना। मैं अक्सर सफर में रहता हूँ, जहां भी ये आयत जाके पढ़ना शुरू कर देता हूँ, दावतें लाजवाब होती। सुना नहीं अब मेरी बात क्या कही मैंने? दावतें लाजवाब होती हैं। लोग खुद को खुद कहते हैं हमारा खाना खा ले, ये कर ले, करी से पहले पूछते ही नहीं, इससे पहले पूछते ही। रिस्क के दरवाजे, बीमारियों के दरवाजे बंद, वुसअत के दरवाजे 121 बार महीने में 20 मिनट आधा घंटा दे दें, 20 मिनट आधा घंटा देंगे। मैंने बांटने का भी कहा था कि अपने तौर पे अपने मकाम पे खुद बांट दें। इस पे तो जरूर तवज्जो कीजिएगा और सारा घर ये पढ़े। हाँ, घर के कोई अफराद मजबूरन नहीं पढ़ सकते, वरना घर के जितने ज्यादा अफराद हों इसको पढ़े, इस आयत को। कमाल आयत है और कमाल इसकी तासीर और कमाल इसकी ताकत है और बहुत ज्यादा इसकी कुव्वत है। मेरे पास इंग्लैंड अमेरिका से लोग आते हैं, बीवी कहती है ये पेट नीचे करके आना, घर में दाखिल नहीं होने दूंगी। आगे नहीं बोलता मैं, ये जो बड़ा हुआ पेट है ना तेरा, इसको अंदर करके आना, वरना मेरे गांव पाकिस्तान से गया है अगर तो तू जैसे कर तैसे कर, मुझे कोई खबर नहीं, पेट अंदर करके आना। और ये नारियल पेट को कहां तहस नहस कर देता है, पेट कहां गया। और दिल के हर मसले के लिए, जिस्म के हर मसले के लिए, हाई ब्लड प्रेशर, दिल के लिए, जिगर के लिए, आप नहीं सोच सकते। अच्छा चलो एक काम करें, आपके हाथ में नेट की दुनिया है, मोबाइल में, आप नारियल को सर्च करें कि जिन मुल्कों में नारियल ज्यादा खाया जाता है उनमें बीमारियां कितनी हैं, दुख कितने हैं, उनकी उम्रें कितनी लंबी हैं, उनका जिस्म कितना खूबसूरत है, उनमें फिटनेस कितनी है और उसमें ताकत कितनी है और कुव्वत कितनी है, जिस्मानी, आसाबी, दिल, दिमाग। आप चेक करने, आप चेक करें, आप हैरान हो जाएंगे। मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम ने खुद बताया, अल्लाह पाक उनकी कब्र को नूर से भर दे, कहने लगे कि जो नारियल खाएगा जिंदगी भर कभी कैंसर नहीं हो सकता उसको, किसी भी चीज का।
اور مجھے ایک اور صاحب نے، ایک اور تجربہ کار نے باہر ملک سے میرے پاس علاج کرنے آئے تھے، وہ غذاؤں کے بہت بڑے ماہر تھے، ان کا کوئی روحانی مسئلہ تھا، میرے پاس آئے، چند ملاقاتیں، پھر میں نے ان سے خود سیکھا۔ وہ کہنے لگے کہ جو ناریل کھائے گا نا، ایک ناریل روزانہ یا 3 ناریل روزانہ جی بھر کے کھائے گا 40 دن، اور اس کے بعد روزانہ مسلسل تھوڑا سا ناریل کھاتا رہے، اس کی 7، 3، 5 نسلوں میں کبھی خطرناک بیماریاں، کینسر اور اس طرح نہیں ہوں گے، اس کی نسلوں میں بیماریاں ختم ہو جائیں۔ آپ کو میں صحیح کہہ رہا ہوں، غذاؤں کا نسلوں سے تعلق ہوتا ہے۔ صحت مند غذائیں صحت مند اولادیں لاتی ہیں، صحت مند غذائیں صحت مند نسلوں کو لاتی ہیں، اور کمزور غذائیں کمزور نسلوں کو لاتی ہیں۔ اور آپ یہ صحت کس لیے حاصل کریں؟ اللہ اس کے حبیب کو راضی کروں گا، اس لیے میں صحت مند رہوں گا، اس نیت سے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس ناریل کے اوپر جو خرچہ ہوگا، جو کھائیں گے، وہ بھی آپ اللہ کے ہاں تلے گا، اور اللہ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ 129 دفعہ سورۃ کوثر۔ اگر چاہتے ہیں نا آپ کہ آپ کی زندگی میں اولاد کے مسائل ہیں، بے اولادی نہ ہو، طلاقوں تک پہنچے مسئلے ہیں، رزق کے الجھے ہوئے مسئلے ہیں، مشکلات اور مسائل ہیں، 129 بار سورۃ کوثر۔ ایک کام اور کریں، ابکری میں ایک تعویذ چھپا تھا یا باسط ہوگا، یاد ہے؟ پتہ نہیں کون سے مہینے میں چھپا تھا، 2020 جنوری، ایسے ابکری 2020 جنوری میں ایک یا باسطوں کا تعویذ چھپا تھا۔ اچھا آپ کے پاس نہیں ہے رسالہ تو پریشان نہ ہو، نیٹ پہ پڑا ہوا ہے، مفت میں مل جائے گا۔ مقصد کوئی رسالہ بیچنا نہیں ہے، آپ کو نفع دینا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ابکری میں رسالہ نیٹ پہ مفت میں ملتا ہے نا، بالکل فری۔ اس تعویذ کو اپنی زندگی میں ساتھ دینا۔ میں آج وہ تعویذ آپ کو